guys, welcome back to my channel. So sini aku nak tunjuk slime. So sorry aku pakai lengan pendek sebab malam. Tak ada tengok. Alat bahan korang perlukan adalah clear glue and white glue, sabun lifebuoy, sabun putih, shower, slime activator, borax solution pun boleh, baby oil. Bahan tak payah cakap lah, aku tu je. Okay, let's get started. Okay, sekarang kita masukkan white glue. And then kita masukkan clear glue. Oh, kamu buat. Dan kita kasarkan dia, and then kita masukkan sabun lifebuoy. Kita masukkan banyak sedikit ya. Dan masukkan sabun putih dan kita kacaukan dia. Dan masukkan borax solution. Ada apa ini? Buat apa? Tidak apa ini? Nah, dah jadi. Dan masukkan baby oil. Kalau nak utang. Dan dah jadi. Jadi deh. Jangan risau, kan kita semua dilindungi oleh ATM. Jika anda memiliki sijil takaful atau polisi insurans, kehidupan anda dilindungi sehingga RM500. Sekiranya seseorang insurans ATM menjadi mutus, ATM ialah agensi kerajaan yang melindungi manfaat takaful dan insurans anda. Ni aku tak tengok siapa-siapa pun. Ni aku ready dulu. Okay. So please subscribe, comment, like and follow. Ni lembut banget. Dan kita campurkan dengan yang ni, okay? Dia jadi besar. Dia nak, okay, masukkan ke cupnya. Besar ni. Okay guys, so please subscribe my video and like, comment below. So thanks for watching and
Kalau nak komen tu jangan komen tau. Macam dapat tak payah pakai tudung, pakai lengan pendek. Tak nak. Saya macam tu. Okay. Sebab ni pun malam nak buat apa pakai baju panjang, pakai baju pendek je lah. Okay. Tak bawa wig yang. Sama cari. Nah, Kau tak pergi mau cari gos mau. besar. Awek. Okay, so I want to subscribe. You can subscribe my YouTube, comment and below. Korang boleh tanya apa-apa sahaja. Please subscribe my YouTube.